Tapi kalau sebagai orang yang digosipin, what do you do? Shake it off. Shake it off. Are you trying to sing? I am. I forgot how it goes though. Taylor Swift. Yeah, how does it go? Hi, welcome to MTF Podcast with Samira and Nadia. Apa kabar semua hari ini? How are you feeling, Sam? I'm feeling good. You just got out of You were sick for a Iya, while. sakit. It's not COVID. It's not COVID. Arin tes sih, tapi gue udah sembuh sekarang. udah sembuh. Gue nggak tes, tapi ya I've been kayak agak ngilu-ngilu. Mungkin I think it's the capean. stress. It's stress. You've been stressed. Iya, stres sama Samira. Stres sama kerjaan, sama ya banyak lah ya, with stuff. Did you watch anything while you were stressed out? Or while you were in bed not doing anything? Ya nonton ini tau gak, rame banget. Jadi sebenarnya di grup gue tuh lagi rame ngomongin short movie di YouTube. Short movie di YouTube. Tapi gue gak nonton, tapi akhirnya kayaknya mulai banyak meme-nya segala begitu. Akhirnya gue nonton kemarin sama Bintang. Mungkin kalian pada denger juga ya, pada nonton juga. Tilik kan? You know? Yeah, I know. I watched it too. Itu tumben loh Samira, itu bahasa ini loh, pakai bahasa not even Indonesia, bahasa Jawa. I know, but they have subtitles. Okay. Kenapa? English subtitles. Karena menurut gue itu apa ya? Tadinya nggak pengen nonton karena mikir bahasa Jawa, ribet ya, gue nggak ngerti. Makanya gue ajak suami gue nonton biar dia bisa translate. Ternyata ada subtitle. But you know what? I have a question. Is that how? Like foreigners when they hear Indonesian kayak gitu, do you know kayak what suara, I mean? Kayak aneh gitu maksud dengerinnya. Mungkin ya. Dan itu mirip kayak bahasa ini ya, like Thailand dan like. Nggak sih, Thailand lebih high pitch, lebih. Iya ya. Kayak agak. I'm not gonna make ini contohin, cuman kayaknya lebih kayak Tagalog ya. Tagalog. Kalau Filipin. Tapi emang beberapa language-nya tuh mirip. Mirip ya. But anyways, going back to the story. No, I liked it. What do you think about it? I was like ending jaw drop OMG. Kayak gitu sih, kayak OMG. Enggak sih, kalau gue ya pas nonton itu kan asli si Butejo itu ya, asli itu kocak banget orang. Itu kan di gosip lah misalnya. Okay, gosip. Jangan spoilers, tapi plot. Kayaknya semua orang udah nonton. It's like 10 juta viewer udah. I feel like ya, tapi you know how many people live in Indonesia, right? 270 juta. Jadinya kita akan didengerin. Ya, kita kan emang didengerin beberapa juta orang. So like. Tapi basically, there's no spoiler. Terakhirnya aja spoiler mungkin ya. Tapi udah, basically ini ngomongin nggak bisa Sam. Ini kita harus omongin, kita harus kulik gitu. I'm sorry kalau yang belum nonton, you need to watch it. Okay, gini deh. Put us on pause, go watch it on YouTube, put on the English subtitles, and then come back. Or Indonesian subtitles. Cuman 30 menit, oke? Abis itu balik lagi nih ke podcast. Itu lucu banget karena gue merasa. Jadi si Butejo ini ya yang ngomong, yang gosip, yang gibah itu, I feel like part of kayak a lot of people, even mungkin gue gitu, I don't know, kita ngomong kayak gitu sih kalau lagi ngomongin sesuatu kita kayak gitu loh. Panas-panasin ceritanya gitu. Put fuel Nggak gitu. Cuman fuel tapi kayak ngegede-gedein based on apa ya namanya, mungkin penglihatan dari kacamata kayak cuman satu kayak mungkin ada beberapa senario, tapi lo making it kayak pouring it all togethernya tuh jelek gitu loh. Tapi kayaknya gini, like we have udah kayak ada perasaan atau kayak kepercayaan terhadap orang ini, and then we just put facts. Iya, jadi you put it all together kayak tuh kan dia kayak begini karena gini atau kan bukan gini, facts gitu. Tapi kayak your own proof. Iya, your own proof. Tapi itu kayaknya bener-bener reality, bukan reality ya, maksudnya reality in the way social life is gitu loh, kayak apalagi dengan ada social media, lo lihat tuh social media proof 1, social media proof 2, terus ngelihat and then kita kan, jadi kayak like detective gitu. Iya, detektif kayak lihat nih dia nggak ngepost ini berarti dia begini kayak gitu kan. Jadi lo berasa kayak gitu. And tapi itu sebenarnya nih kalau udah nonton ya Tilik ya, kan pasti terakhirnya ujung-ujungnya ternyata betul gitu. So what does that mean gitu loh. Berarti gosip itu adalah apa? Fakta yang tertunda. But hold on, wait. It's not 100% betul. Iya tapi sih. kayak ada betulnya. Like maybe it's like 60%. Iya, 60%. Iya, jadi lo gak bisa dismiss the whole case juga. Tapi ya ini exaggerate lah yang diomong itu agak exaggerate. But do you ever wonder if there's any stories about you? Do you know what I mean? Kayak ada lah pasti banget.
I wish kayak kita juga bisa tahu gitu. Bisa tahu our own story. Kayak how other people see. Iya, how other people see us, and then we're just like enggak banget kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga, yang benernya juga. Mungkin kita sendiri nggak nyadar. Gitu. Tapi kalau misalnya dikasih tauin gitu, Sam, lu tuh nggak banget Sam sebenarnya kayak gini-gini, lu nggak atau apa? Oh, how are you gonna kayak terus gimana? Do you change based on other people perception or you just go ahead kayak ya udah orang emang gue kayak begini and I want to show it kayak begini kan, gitu. Karena kehidupan di social media mungkin beda sama reality juga. Iya beda. Tapi we're not talking about social media. We're talking about gossip. Tapi gosip itu berawal dari sekarang kan banyak ya itu gitu loh. Social media itu salah satu kayak proof gitu loh. Soalnya kayak si Bu Tejo kan bilang iya di Facebook, di internet kan itu ada dan itu fakta kalau udah masuk internet. Kayak the way we put stuff on, mungkin kita nggak aware juga kan. It's not like our intention. Tapi kayak have you ever kayak di kantor aja pernah lah ada cerita kecil, terus gede-gede banget. Iya. Benar. Ingat nggak waktu kita? Oke, jadinya Alia and I kita udah 5 years together. Iya. Kita tuh pernah punya team member yang kayak agak toxic lah, stalking. Oh, yang stalking itu. sorry ya, soalnya ini banyak banget kejadian. Yang stalking lah, stalking. Terus dia tuh ngerasa bahwa salah satu team membernya jatuh cinta sama dia. Iya, ini nggak tahu kenapa. Cerita, inget nggak? Aduh, ini kocak banget. Iya. Jadi ini benar, ada team member dia itu obses bisa dibilang sama another team member. Iya, and we didn't know cause kalau misalnya kita lagi di meeting kayak nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi dia kayak kalau misalnya one on one sama Alia gitu, dia bilang bilang aja si S jatuh cinta sama dia, terus kayak nge-message dia. Iya. Dan ceritanya itu jadi nyebar banget sampai sekantor. Ada sidangnya, ada intervensi. Ada intervensi karena udah go out of hand gitu loh. Jadi semua persepsi yang dia pikirin salah semua. Sedangkan orang yang disangka naksir juga ketakutan if anything gitu karena di stalking gitu loh. So I guess kayak gitu ya kayak how do you stop cerita from being out of control? Iya, from being out of control dan ya kan susah gitu loh. Kadang-kadang orang punya pemikiran sendiri and pemikiran itu nggak bisa stop. Apalagi kalau lo ngomong sama teman-teman atau orang-orang yang kerjanya ngomporin gitu tadi lo bilang gitu kan. Si kayak di Tilik itu juga gitu kan, ada yang ngomporin itu jadinya it goes out of hand gitu. But how do you stop it gitu loh? How do you, karena mungkin ada benernya juga gitu loh. You can't stop it. You can't? No. Enggak bisa. So you let it aja kayak. No, like as a person, kalau misalnya as a person nggak mau gibah sendiri ya udah, you don't need to do it. You don't need to partake in it. Diam aja gitu ya udah. Tapi you cannot control other people. Yeah, you cannot. You cannot control how they see the situation, and you cannot control juga how the person presents the situation. Iya. Kayak lo jangan pakai baju itu dong, kelihatannya kayak ini. Ya, it's not our life gitu. Iya. You can sebagai teman bilang aja kayak lebih sopan gitu. Tapi ya gitu ya, kayak you need that kind of friend gitu loh yang kalau melihat sesuatu ada yang off or dengar gosip and you can tell them that gitu kayak ada kayak gini nih, jadinya enak gitu loh ngomongin, maybe bisa reflect on yourself juga gitu loh, ya nggak sih, daripada ya udah semuanya pada diam and you don't know, this person don't know what she does, terus habis itu goes out of hand, terus jadi gosip banget, jadi yang udah fakta yang nggak jelas tapi lagi. Kan di Jakarta even in our social circle tuh gossip is like so much, jadinya abis beberapa hari ya udah it's gonna be gone juga. So you're saying kalau misalnya, mungkin ada tuh part kalau lo lagi grup lo lah lagi bergibah atau bergosip gitu, what's the best thing you do? It depends. Kalau misalnya you like to do it, ya udah ikutin aja, kayak who are we to say jangan ngegosip, kayak ya udah, tapi it's not the best. Like for me, I don't like it gitu. Gue kalau gue agak ada ketakutannya nama gue dibawa-bawa, ngerti gak? Jadi ketika habis itu kayak Alia juga bilang gitu loh, terus dibawa padahal mungkin gue cuman kayak say one thing or kayak mengiyakan orang gitu loh. Itu that's what scares me the most. Itu yang paling kata Alia. Kata Alia, padahal ngomong orang lain, tapi tuh orang kan suka tuh salah baca kayak kayak Alia yang ngomong kayak begini. Oh my god,
scares me. Itu tuh paling takut gue. Iya, gitu. iya. Makanya jangan tertulis kalau ngomong. Jangan tertulis, itu sekarang di WhatsApp bisa di forward. Oh iya, di forward. Di print screen. Oke, itu ngeri. Tapi kalau that's why I do voice notes. Itu nggak bisa SMS. Voice notes bisa juga, tapi no one. Tapi nggak, nobody can. Iya, Samira tuh suka banget kirim voice note. Sedangkan gue kayak susah loh saya megang voice note. Yes, iya ya. Suka ke ini anyway nggak penting. Tapi kalau sebagai orang yang digosipin, what do you do? Ya shake it off, shake it off. Are you trying to sing? I am. I forgot how it goes though. Taylor Swift. Yeah, how does it go? Gak bisa nyanyi. Yeah, just shake it off and ya udah berdoa buat diri sendiri. Like, karena gue pernah banget sih Sam. Pernah digosipin. Aduh. Nah, kayaknya Alia tuh emang suka digosipin karena banyak. Iya ya. Gue banyak banget haternya. Iya, banyak banget hater. I love you. Okay. That's the only important person. That's the only kayak benar yang love me cuma my husband and Samira. Dan jutaan listeners kita juga. Please love me. Yes. Show me your love by following our MTF podcast on Instagram. Tapi iya, gue banyak banget hater kayak maybe I'm not a very warm person gitu kali ya. Potongan gue kayak begini. Jadi orang tuh bisa. Potongannya kayak gimana? Just describe it. Just describe it for our. Ini resting bitch face. Resting bitch face. Kayak kalau dia, ya terus abis itu gue juga mungkin nggak bisa. I'm not, kalau Samira tuh kayak love you, bisa gitu-gitu. I can, I'm like kaku gitu loh. But I feel like ya I'm real, ya udah ini kayak gue gitu loh, ya gue aja gitu. Tapi at the same time emang gue baper gitu kalau ada orang gak suka, gue juga mikirin I'm not the type of person kayak bodo amat udah kayak cuek banget. Enggak sih, gue mikirin kayak kenapa ini orang gak suka gitu. Tapi ya itu, gue pernah punya cerita banyak lah. Satu cerita dia nangkepnya apa and then goes out of hand gitu loh. Alia itu, dan biasanya itu teman deket ya, teman dekat yang jadinya it's like reliable source kan. Jadinya kayak dia tahu itu kan temannya Alia kan hangout sama ini jadi gede. Dan sometimes kalau gue sih I take a step back terus kayak oke, berarti nih orang not my safe zone gitu loh. But gue nggak cut off emang. I'm not the type kayak cut off, tapi ya membuat gosip itu ya udah deh, if this person nggak bisa defending me juga or nggak bisa kayak namanya temen ya, tadi gue bilang kalau teman kan biasanya harus ngasih tahu. Harusnya kan defending or kayak enggak lagi gue kenal Alia tuh walaupun resting bitch face enggak lah, dia enggak kayak gitu. Tapi she's kan a teddy bear. She's a teddy bear. Gede dong. Teddy bear kurus. Kering, enggak ada busanya, enggak ada. Kulit doang. Enggak penting. Tapi gitu kayak you need to be surrounded with people yang bisa can tell you as serious juga. Misalnya if I do something wrong kayak Al jangan kayak gitulah gitu. Rather than ngomongin ke orang lain akhirnya membuat itu jadi gosip jadi lebih gede gitu. Iya sih. So I think kayak that's me. Tapi gak tahu Samira kayaknya gak pernah digosipin deh. I don't know. Iya Samira tuh kayaknya gak pernah gosipin. Kayak I don't know. Gosipnya Samira baik banget. Iya enggak. Oh my God. Enggak. No, I don't know if I've ever digosipin ya. Nggak tahu. Gak pernah nyampe balik. Gak punya temen yang kayaknya enggak sih. Kayak Samira not the type of person yang mungkin nggak penting gitu, you know what I mean? Like it's just like nobody cares. Iya kayak Samira nih apa ya? Mungkin in her own bubble. Ya udah gitu kayak ya Samira nih di dunianya sendiri gitu ngawang-ngawang. Ya udah lah. Ya udah. That's not a bad thing juga. Well, I don't know. I hope not. I mean, enggak sih. I never heard. Okay, good. And you defend me. Iyalah. I would defend you. What would you say? I would say hell no. Lebah bohong. Gak mungkin. I'd say enggak lah, dia gak kayak gitu. You don't know her. Tapi it depends on the context juga. Tapi biasanya I would probably be like, oh I see what you mean, tapi gak kayak gitu. You know what I mean? Karena susah ya. If you wanna defend enggak terus ngegas, itu juga jadi aneh ya. Iya jadi aneh. Jadi kayak you don't want to be like that too. Iya. Karena kayak ditilik kan ini kan yang orangnya nge-defend banget terus habis itu salah juga gitu loh yang di kan endingnya kan gitu kan salah juga. Jadi ya I think when you wanna defend someone dengan dengar gosip gini ya do it in a smart way juga gitu kan. Kayaknya mendingan tuh ngasih tahu ke orangnya yang subject of this gossip. Ya hopefully bisa di-solve. Iya kayak ya udah kita nggak tahu, there's always another story gitu. Ya tapi serem sih ngegosip. Jadinya maybe you know what, that's why like I don't like to gossip.
Cause I'm scared. Jadi gosipin orang yang kita nggak kenal. Ya itu nggak apa-apa.